me koto ade won sawom me te osana bodam ni bia na ho bompa obekoto manim se me ma no sika nkoto de anim ti me de be ma no no se hwe ufiri ahafo obeduru kumase besu adwuma nyina na minim dada se na ye esu Densu oda ho na okọ no na manini soy na hu ze ye Densu uni river Densu bompu ni mpu physical physical ma ko spiritual so na ko kasa pen wote ben esu Densu no se ebia okọ nso no ko senso na hu se dabo edikan ba ntam no a so re firi nso nim na yiri ba odi atinyi a enche obonza odwan so si yawa mu a oba woye tu no a obo se bemma tuntun gram okuta ne pia sidie ebebo ne hu nyina Remunam anunso de sradie bebre kra enim ye nananom wi remunam omunyin chere pa remunam de owia ekọ zegene wo zagem remunam online abehwim se ya gban mo amuntimi nkokwaye brentom nkokumbu a remunam online abedwa hwehwe wotiri kwan na remunam ahodo bia opebia nye binawe eni oyodabo owansan amoku a akrantie eni wahodo nyina remunam online e de be ma ododo phone 0550162876 ana 0550162750 Pelmetri Kwine Facebook Instagram Remunam online Ometri Kwine wo East Legon Trasako Oma packaging kama Oma senso ye delivery Remunam online we serve you healthy and authentic bush meats. Exclusive interview on television CK Brasson say de eba na ohuni say dia na masan so ato ache Tete Difuo in a grand style couple of months ni me say oko ninchi kakra kwaye 1212 afina akonya ba mene no asan so edi ehia mene no bompu ni pu say dia na sunsumu wiase ene ebudambares ni akro nyina etitum say ya dwasa Meri CK, Shannon so na subscribe to television CK with all due respect. Bohose mita, me wa me hosa gramophone power me ba me keja atumu. Stick and stay meba. Sabre wetie friwe mu pie no obudue tiera no a na pomudintra kane no ne nananum no ahan nubra nuayini ebom ye friend say dido sa dido nim di na Dr. Saba abrewetie no na ano no mu enne watun din Sabash Kobites koko bi aba oni pedue mu esese wonya Sabash Kobites freyen 050-006-4000 open phone num Obama bofrano fo ene abofra onyin fije dumienu yeton Sabash Kobites e chemical pharmacy herbal shops mu Sabash Kobites esi hopoti Sabash Kobites e bibidro die unya de ye no abre wansa no e bia hwese dwadi nkra to yi mu agyatum se eye yenim said oba de ne oba etina ye konya yedi babia no yedi free ye na fie ifri say oba bi na onyono na sase ana oyi ne ba panyini se omo aka nyina ebeba no omo nsom saa ohene no enunti sa oti se ye hoho tumfo ana ohene bi woni kuromu a wo ya aka ni ba sa ade no firi ade bom fiti ase nti wiase we ye obadea eti woni na wanu tia ma woni na ubu ma kwase a obre ewo wiase a waba no nti eya me tu Ghana fofo se wo maame woni ama ene wo yere edidi nya wo da mbusa semba ko ansa watu aso o se oba ne bo wiase eno de ne babe ma si ho ye ohin se wiase mufo nyina ntontom no esi ho me hia nkyiremu ha kakra de atene se oba ne fa kwan ben so bo wiase na ne baba ma no ofihe ni kun ne hwan me da se we a topic kasio ana waka na kiti saa no so what ase oba no ye fa na asase afia na ofia otisi kusua ene ya obi atimi ebobi but so hwe edo ye ka
manu de odo no a afia ne kuta sasafo no ebi no so de ma akosia gina ma kosia ahumufo no bi a omo level so no timi kasa akosia fo so powerful nti enu akosia ono so timi kan kosia because asase ne te se egg kosia nti na ma omo so ekasa no nti sa ye maame na obo ade na wo ye obatampa no na ono ne asase no bema na oyi mu pie forest no na oye akani okane de odi kan tienio odi kan eba the whole land ai wo wiase nyina tienie na nasifiri ni maame ho ni kingdom efiri ni maame ho enu nti na yan akanfo no ye di ade firi ya maame fie oba na obo asase na eno beko no anka yenya nchiremu no kwan ofa so bo asase sanse dodo na enenim se twedi ampon eye nyame dem friend God no bo heaven and earth and the religious books bebre estate sa but the angle now fiba no se beti wase here anka o ma ye wie ha anka be ye me de mpacho asase no wamba o wo obai onu ana bae ndi ya kasa obo bibi a edua banchi menken bodie asase na ne bae nti oba nti oba se what you say yan se da anye se yan fa godun hye ha yan fa banchi hye ha yan fa wan hye da bi onu ana bae e no de nsuo yi atade nti ofra asase ni fra nsuo se atade nti obawunu nsankyerene a tize obi sha atade a na emfama ehu dada atade no a ukogina po ho na ohun se ye maame batampa no wode epono ana aya ne ntoma ana wode na atade enti babi a epufa bia no asase ni sivivini wasem no etimi extremely deep but omo hwe no would love to ask questions na me pese me busa no me da se me se ya fe na oba no enye obi na di tu onu ase nyina no se onu ankasa ene baaye ofi onu se waba enye obi na soma no enye obi na hye no but onu an no baaye nti wo se waba de open obeye ena onu an baaye ne tenio onu agina wa no onu creating bibi wona yefunu enye obi an ne daaye enu ena broni be fa no de koma Mary ode koma Maria na sa be mana odi kan wo no onu na wasi osuo ne maame tenio osuo ne maame na sa ofiri wiase we mu a obasa akone na enchen enunti abafufa nu Solomon se obi etu soloso sa be ma no ona na otontom ne maame oto enyumu a ekron enyumu a ma ne maame eni je ebra na ofiri na se apie no ya wa na maame diye no ono be ma no ona na ehwahwa no na enye onu nkwa no wo no wo egbefuo wo abrofo ba bibini a ya kan ni di ka pie first enti onu sa panyin no sa ohene no na bosu atisa akamfo nyina hene sa akamfo na eda ho no sese so hwe akamfo no mu a asona aguna oyoko sa abusia ni nyina ebi wachem ebi wanzema azim ho no ebi wasahwi ebi wabono ebi wahafo ebi wasirem na de ba mo hu se woka ehu bi no eye wakraboa ebi de eye sebo ebi de eye jata ebi de eye denchem ene sanyama nema no
enti ɛho na me pese me kyerɛ asonafo de me kɔ me magya no fie no de me kɔ hu ya no ɛna me ka kyerɛ asonama a ɛhwɛ ana omutie ana sa bi kura na wo yɛ sonani but unni wabosu so what you say ɛne wagina de ɛne wakraboa ɛna me pese me kyerɛ mu na maame no ɛwo ne ba ne wiye ye no ɛnsisi a wɔto ne ba ho ɛne yɛyɛ suban ɛne sɛ de yɛ som no akamfo enyina yɛ mu de ne pɛ ba de ne de sɔ ni pa o ma ya ma na ehu pa ya santene to asoma me nana sa what you say eti de okuta Solomon abodi no sɛ bɔfo no bɛfa yɛn nneɛma a yɛayɛ no na ɔde kɔtwerɛ Bible no yɛse Solomon a ɔwɔ Israel no na ntɛntɛbɛn na ntwa bɛbɛn no ɔba yɛbɔdi n'anim the whole akanman nyinaa deɛ ɔba yɛbɔ saa deɛ ndi n'anim no ɛyɛ asantehene nkoa ɛna akanfo na aka nyinaa no ɔmo nso fira ntoma sɛdeɛ ɔmo na tiadeɛ ne o ɔmo na ɛhyɛ ɔmo nua panini no ɔmo nso baa na ɔmo bɛsua no na ɔmo mu kyekyɛe ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi panyin entitie nipadɔm no asonafo bebree ɛwɔ wiase nyinaa but ɔsonani biara enua panyin ɛne ɔkyehene ɔmo asante ɔmo aguna ɔmo ɔhen ɔmo sahwi ɔmo ɔsrem mo a mukuta kwakwado bi na monye akanfo nanso mo de kwakwado bi mukuta nakra boa no mo panyin ne ɔkyehene ana ɔkyeman mo a mukuta aigbena na wo no a nankatia no a wonka no a yedi di agro no saa tumi no ɛyɛ asona fo wɔn tumi bɔfo baako wɔso ne tiriya miɛnsa ɔno okura saa aboa no mame busa ha sei na kyɛ sɛ asona no wiase afa na nyina no ebi wɔ hɔ na sɛ wobɛhu a krabo a saafo no ekura na de bɛhu sɛ a asona nini kwakwado bi tieniyo kwakwado bi ɛne nankatia saa aigbe na no nti opa di asema me kan sunsun fo mo nante no enim egbe na awo atimfo asase so papa ɛna wokɔ home pattern ho no a egbefo no ho a egbe na wo ho papa egbe na ne yɛ den aigbe na ne saa wo no a yɛn yɛ fɛ nankatia akamfo mu no yɛ fɛ no nankatia na ɛsɛ before fɛ no togbe dagi togbe davi ne me de me fa na sam ye igbeni sɛ wate ase nti omunim sɛ togbe no ɔhene bi ana tumi bi nti ɔmomfa saa aboa no eni agro nti me di me papa akiri no sunsun no ana ɔde me kɔɔyɛ no ana ɔde me kɔtia saa asona bɔfo panyi na ne tiriya miɛnsa no osia wan beto no wasase so ɛbɛfa awokɔ hɔ mesi ɛfɛ no ɛgya akwasi mensa akwasi agye mensa kapa skapa da bia na good watch mienu baako bɔ ha yɛsesa na ne subanteɛ sunsun mu wiase no na ɔyɛ okay popi ho yɛ ɛyɛ akɔhwɛ wo nana sɛde ɔteɛ no saa na ɔteɛ but wontumi nsɔ no mu ɛsɛ wasa saa body wei no wontumi ɔmo no ɔbɛkasa ama wate ɔna ɔkasa ama wate no me wɔ saa so no na me wɔ saa ni no nti na ma me hu
yɛhyia wɔn daa yɛkyia wɔn da biara nti eburu mu hɔ a sɛ sama no ba fie no ɔbɛkyia mo ɔba bɛda ne ho adia na mu hunu a na yɛfrɛ no nsamankom na ɔbɔ wura bɔfra bi mu nipa bi a ne ho te yɛka sɛ obi a ne ho te a ɛnyina deɛ wadware ho na akoma mu asɛm bɔdam nyimpo ɔmutumi fa ne mu ɛma no bɛ ate wabɔ dam bat daa de no nko ane nsɛm na ɔka no nyɛ dam sɛm wobɛtumi ahyia bɔdam ni bi na waka kyerɛ sɛ wo maame a ɔyi na ma no hwɛ yie ɛnso na wabɔ dam o sɛ wate aseɛ ɛbiribi nsɛ meka sɛ mekɔtɔ adeɛ wɔ nsa mu mete hɔ saa na yɛfa ne sɛn bɔdam ni bi a na ho bɔn paa ɔbɛkɔtɔ m'anim sɛ memma no sika nkɔtɔ deɛ ni ne kɔ nyamia no mete hɔ no ne sika na ɛhyɛ mbɔtɔ mu nyinaa yɛ 50 Ghana nko a nti meka kyɛ ɔbɔgu sɛ ɔbɔgu wɔ 20 Ghana wɔ hɔ ɛna so an na ɔde maa me nti mede bɛma no no ɛna ɔse hwɛ wofiri ahafo ɛbɛduru Kumase bɛsua adwuma nyinaa na menim wo dada wonyɛ Difuo wankɔsua mɛsi wɔ Kumase wantena Kumase menim na nyinaa wo ba nyinaa me hu nyinaa anam so ɔse akyire me hu no sɛ na yɛ ɛso Densu a to ɔda no ho na ɔkɔ no an ɔda ho na ɔkɔ no ɛna mani ne sɔe na hu sɛ yɛ Densu saa da no nso no na mayɛ na mammerɛ ofi ti uni River Densu bompu ni mpu physical physical sɛ wate aseɛ ana makɔ spiritual so ne na kɔ kasa pɛn Densu mo a mote Densu hu no asrafo no mesa babak mo a mote Densu ben Densu biya no wo chiro preko nti wo a wote Densu hu a wo yen preko no one time nso no ba yiri abefa emuani nyina na se emuani nyina betime wu at any time wo chiro preko na chiwade ana wa wote ben eso Densu hu no se ebia okonso no mu kwasanso na wu se dabo edi kan ba ntam no a so refiri nso nim na yiri ba o yiri ba dabo na di nanim se udi akinyi a enche ubonza odwanso si yawa mu a oba uya tu no a ubo se bema tuntun gram wono so okuta ne pia sidie ebe bon hu nyina woyɛ brafo woyɛ okufo nenso wo penekore wonye basabasa nti nso ne yira ahyenso de a obehunu no nti me oba manim no yano no ode be kyere mi nti mi ntwam Densu hu a men kasa no na Densu no dansa we mu mi ntwam aso pampan hu a men ka hwe na metwam akọ dabi omo ye yambofo mu ye yambofo ndi Ghana fo no a moji market no rafa no di but mubu Densu no asofo amokasa sofo utinsuo hu na wo se Densu atem na wakosa nsu abedware kombe do sa me se sa sofo no kom koa ne ku sofo bia o bensu na bia o Densu na tem no asori no nye da kom kun sa ba wonnim se de minum ne dia eno didi a na o man nsuo ne bia dia kom ne no nipa mienu pe nso bɔkɔno woni bibia na ni mmere hwe efrisa honhom ne son no minim le America okonfo a wo bensu a ne tirimo odin na odidi gyansuo no obetena on na otwiri nyina obi ama hokora na obeto 2 series kra de amano no de ato bibia di omo no honhom sensuo ne da kronum na ukuta ahonhom bebre a omo ntimi nya adwuma ombe kwa adwuma bia ayi so mesire nsuo no kwan sana tie ndi wo ya konfo ana wo ya malam wo ya sofo te baby na wo hu chiru babiri a na nsuo bɛn kyerɛ sɛ nsuo no hunini osofo bi frɛ me wo nsuo de ha mandwene na me sɛ wo nsuo no ha na di kan wo ho so me bɛn ne da ho ɔne nsuo ni ha humom ana wo ha nsuo no
efiri se okotena ho no wankra no uridi ya wo ma no eti woni na nyasem kise obu ni se no ho yetan because obi akotro e obu kum di abase emfiri awurade na waka saade a kire wo ye nkura yenim ade efe na awurade o ye yenim ye maame no ye na yenim se ye wu a ye besa akoye nanom nchen enunti akanfo emfa enanum nyagro entu ase me na wu a na mabusua asa ewo akanfo bebuum me na wu a enade se enawu a mabusua asa de nti akanfo bu saa enano yen nanom waso odi o umuade o se de wutie bia kokokoko a ono aduane no ono agya bia sibutia no ho se mu nimbutia me nua no makamfo ne wo mu a epe de America no na ekasa me nkan kire obi se omra magye de America no ni ti yen yewu a yenim se ye sa akoye na yen na ho ye new heaven and earth bia akamfo nim se enna etise enna tise ba bia asieye enti wo de hwe ye fe maame ye maame a wawo ye ne fe no nna enna ye maame awu a ye kwasie no so ba bia ye kwasie no so no ne nano da ba ne beto nano mum yen kotu na mana so on say de say maade no enti ye wu a ye san kosa maame no ho ye nim heaven and earth bia ewo babrum Tete ni o mi Difuo ana metena so fie me ko asore no gidi ane ho no but me ko sunsun no manhunu but enkofo bi se o mako heaven ja enya sanete asase na ho no maame na obo saade no bibia bi wonimu ye fra bibi ejatumi se obufu a na se agya no so se what you say eti o mu ababo no ansa na mba start bo no wo ye dai wo ye dai o hiti up kakra warm up and you can warm up but what you say but onya ma na mmoro so but enti se wo sunsun na ko hu se agya no a enu ntia se obi wu a ye ne kwakwakotum no ba se ye ka sunsun mu asam a sunsun bin su baba won chan na wasoja ko wo de won saka na ebe hyew nti ono zo ya mamre mu no sa gya no e wa asase nim enti sa gya no wo bi ya mu bi enye se wuwu ma wakoto jem efrize wu a wo ya mfama nti ye ni partners na bi sa hu se da ba na makoto se eja e hye mframa pen wo ya ni pankwa na ye o yo kani ba de mi ken kwatras na dwene ho fana me koya neja waso mframa mu a wo hye no enye no kore na mom eja dare a onyam mframa na de ye adwuma se encheche we yebepebre yie na ya do mesuko bebi a wakedu no de opese odwe ho kwachi bi abadwe ho akwachi ehu se de tie wom wie ha no ma me quick ne tofa eti yana no nim se udi bone a wo ye betua wo ka a wo honam we hu enti obi nsa tia se enya mfumso onze ye mfumso na e wo mesheda ene mfumso nsekraye ewum obi wo ha ne nsa te osesade ye ma no obi wo nsa ne nsa te but ade na o sere no onya da bia afiri se ne nsa na ate no enya bo payonti na ayedai but on said hell etie no enti obi a wo hell bia no bibi a won hu wo wiase we mu no e ho atotema wow na te se obi wo ho a kraketo ba wiase a na ka agbo no na na atete na wa bresa na no ne hell no aha sanyam funso a what you say sanyam funso a na si ya na mekane mienu de wa shada akofa obi ade no obi su de bi beye no
dia wacha da ko fa obi yere no obi di bi be ye no wa ya honam ani a anya wo wo china wo wo na e no obi ko ti yere because wo mu a o ma wo no sunsumu no utumi nso ni o yam frama ena awu na ya abode no de ono abetumi aye na ho frama ono abetumi aye no ho ama wotumi de onsa wei aka no ahu mu ntimi yesa but all difference a e wo saman ene huhum obi nso o yesa ma betumi aye sa nanso obi a o yesa man no se wanyi wo ya se onyi wo dia onim kasa bi a obetimi aka tieni yo onim kasa bi a obetimi aka akose dua bi mama dua na kasa a kire wo eno wo eno de e wo ba se wanyi wo a wonim de eno no de ogidi sa no wu ya wo yam frama nko a ye fra bibi samantifie ya kaso obi samantifie a na chise sa nipa no wan hu na mamye na mamere nti wan siesie ne na kwan no nti wan hu ntiri eti okwa wo hu kwan no asa ba fie no abegina fie no osu ti da bia me kakofie o na wuwa obesa ko na nchen